ففي الحديث يوجد حديث لمحمد كنت منذ الصغر في المدرسة الابتدائية حديث يقول لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. Saya ketika SD itu langsung saya diajarkan sebuah hadis, jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Akhi Ali taqaddam anta. Saudara Ali Al-Attas, dia ini Al-Attas. Al-Attas itu berarti turunan Nabi. Jadi dulu ada Menteri Luar Negeri Ali Al-Attas, itu turunan Nabi Muhammad. Muhsin Al-Attas, itu Al-Attas itu. Saya lebih tinggi lagi Al-Attasnya. Haleluya, lebih atas lagi anak daripada ente. Kadzalika anta ya Wa'il, anta taqaddam. Kamu Wa'il bersaksi kenapa kamu terima Yesus Kristus. Wa'il ini dari Yaman juga, belum bisa lancar bahasa. Huwa takallam limadha huwa tantaki ilal masihi wa anta tarjim. Kaifa tastati amla? Apakah kamu bisa menerjemahkan? Kalau ditanya kepada dia, kenapa kamu masuk Kristen? Baru saja saya baptis kemarin. Wa'il. Oh Allah, masa saya terjemahan muter-muter makan waktu. Ya. Anta awalan, kamu kenapa kamu masuk Kristen? Tafadhal. Shalom. Ashkur akhi, ashkur Rabbi awalan, thumma ashkur akhi Saifuddin Ibrahim. Saya terima kasih kepada Tuhan dan saya terima kasih kepada saudara Saifuddin Ibrahim. Thumma ashkur Rabbi inni ajtami' bi akhwati huna fil kanisa. Nah, saya boleh datang di gereja ini, saya terima kasih. Ismi Ali Al-Attas. Nama saya Ali Al-Attas. Min al-Yaman. Dari Yaman. Al-Yaman la yujad fiha masihiyun. Di Yaman tidak ada orang Kristen. Wala yujad fiha kanisa. Tidak ada gereja. Wala yujad fiha hatta al-kitab. Sampai Alkitab tidak ada. Walakin Ar-Rabbul Yesu' ajibun jiddan. Tetapi Tuhan Yesus itu ajaib, luar biasa. Huwa alladhi ikhtarani. Huwa alladhi ikhtarani wa lam akhtarahu. Dia yang memilih saya, bukan saya yang memilih dia. فالمسألة عندي بدأت منذ كنت صغيرا. Ceritanya dimulai dari saya kecil. عندما كنت في المدرسة الابتدائية. Di waktu SD. كنت أعود من المدرسة إلى البيت قبل صلاة المغرب. Ketika saya pulang dari sekolah dan sebelum maghrib. فيأمرني أبي أن أذهب إلى المسجد لأصلي. Bapak saya menyuruh saya sholat maghrib. فأقول له انتظر المؤذن لم يقول هذا أبا كبر أبا كبر. Saya bilang nantilah, nanti kalau ada sudah suara apa kabar. فأنا أذهب وأصلي. Dan saya pergi lalu sholat. ولكن وأريد أن أشاهد الكرتون لأني أحب كرتون. Akan tetapi saya suka nonton film kartun. Ntar dulu maksudnya, jangan sekarang gitu. ولكن أبي يضربني. Tetapi bapak saya mukul saya. فعرفت بعدها لماذا كان أبي يضربني. Barulah saya tahu kenapa bapak saya memukul saya. لأنه كان يتبع حديث محمد. Karena mengikuti hadis Nabi Muhammad. هو ليس نبي.
Oh ya ya. Jangan keras-keras, nanti diketahui sama penonton. Ya. فأقول له عرفت أنه يتبع حديث محمد الذي يقول علموا أولادكم الصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. Barulah saya tahu kenapa bapak saya memukul saya, karena ada hadis yang mengatakan ajarlah anakmu umur 7 tahun untuk sholat dan pukul kalau umur 10 tahun. فلذلك كان أبي يضربني. Itulah sebabnya bapak saya memukul saya. وبعدها سأسمع سورة الفاتحة. Setelah itu saya mendengar surat Al-Fatihah. الفاتحة كثير من المسلمين يقرؤونها 17 مرة في اليوم والليلة. Nah, mereka Muslim itu membaca 17 kali surat ini siang dan malam. ولكن لا يعرفون ما معنى الفاتحة. Tetapi mereka kebanyakan tidak mengerti apa artinya Fatihah. والفاتحة هي عبارة عن دعاء وليست قرآن. Dan Fatihah itu seumpama doa, bukan Quran. فالفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم ما معناه يا أخي؟ Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. صراط الذين أنعمت عليهم, yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat atas mereka. من هم الذين أنعمت عليهم؟ المقصود هم الذين أنعمت عليهم. Yang dimaksud dengan yang telah diberi nikmat atas mereka adalah orang Muslim. غير المغضوب عليهم. Bukan orang-orang yang terkutuk atas mereka. من هم المغضوب عليهم؟ Siapakah yang terkutuk itu? اليهود. Orang Yahudi. لأنه في الإسلام Karena di dalam Islam اليهود orang الله Yahudi يغضب عليهم. Tuhan benci dengan mereka. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bukan pula orang yang tersesat. الضالين من هم الضالين؟ Siapakah orang yang dolim itu, yang tersesat itu? النصارى. Orang Kristen. والمسلمون بعد آمين وهم لا يعرفون ماذا يقول. Akhirnya setelah selesai baca itu orang Islam semua bilang amin. Mereka nggak tahu artinya. هذه الفاتحة. Inilah Al-Fatihah, surat pertama. الإسلام لا يستطيع أحد أن يسأل أي شيء لماذا. Orang Islam tidak tahu satupun kenapa. في الإسلام يجب أن تكون مغمض العينين وتمشي فقط. Di dalam Islam itu wajib tutup mata ya jalan. يغمض عينهم ويفتح قليلا. Tetapi Ali al-atas membuka mata dan memperhatikan semua. فتخصصت في علم الحديث. Akhirnya saya belajar khusus di tahassus di sekolah khusus hadis. ففي الحديث يوجد حديث لمحمد كنت منذ الصغر في المدرسة الابتدائية حديث يقول لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. Saya ketika SD itu langsung saya diajarkan sebuah hadis, jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen. وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. Kalau kamu ketemu mereka di jalan, maka pepetin dia. فكيف أنا أصدق إن هذا تعاليم نبي؟ Bagaimana mungkin saya mempercayai ini adalah pengajaran seorang nabi? ويوجد حديث هو الذي جعلني أنتقل وأخرج من هذا الدين أو هذا الإسلام وأكون مسيحيا. حديث واحد غير قلبي وغير عقلي. Ada hadis, salah satu hadis yang membuat akhirnya saya harus keluar dari agama itu dan masuk Kristen. Itu juga yang menyebabkan saya pindah dan
Saifuddin Ibrahim pindah. هذا الحديث اسمه حديث رضاعة الكبير. Hadis ini berjudul menyusui orang dewasa. هذا الحديث موجود في كل الأحاديث الصحيحة، صحيح مسلم، صحيح البخاري، ابن داود، ابن ماجه، الترمذي، كل الأحاديث حديث صحيح. Hadis ini ditulis di dalam seluruh kitab hadis baik Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan sebagainya, Nasai. هذا الحديث يقول Berkata hadis itu, جاءت امرأة إلى محمد datang seorang perempuan kepada Muhammad. وتقول يا محمد عندي مشكلة. Wanita itu berkata, ya Muhammad, saya punya masalah. فيقول محمد ما هي مشكلتك؟ Apa masalah kamu? تقول مشكلتي مع زوجي أبو حذيفة. Masalah saya dengan suami saya Abu Hudzaifah. عندما يعود إلى البيت Tatkala dia balik ke rumah, وعندي صديق في البيت اسمه سالم. dan di rumah itu ada sahabat saya dan sahabat dia juga namanya Salim. فأرى في وجهه الغيرة ولا يتكلم. Saya melihat wajah dia kecut dan tidak ngomong apa-apa. فماذا أفعل يا رسول الله؟ Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? فينظر إليها محمد. Kemudian Nabi Muhammad melihat dari atas ke bawah wanita itu. ويقول لها ارجعي إلى البيت. Pulanglah kamu ke rumah وأرضعيه. dan susuin laki-laki itu. فتقول كيف أرضعه يا رسول الله وهو ذو شارب ولحية؟ Bagaimana mungkin saya menyusui laki-laki itu, dia sudah berkumis dan berjenggot. فيقول أرضعيه فقط ولن يغضب زوجك. Susuin aja, nanti suamimu nggak akan marah dan diam saja nanti. فكيف أنا أصدق إن هذا تعاليم رجل هو نبي؟ Bagaimana mungkin saya percaya kalau ini adalah pengajaran seorang nabi? فعرفت بعد ذلك إنه ليس نبي. Barulah saya mengerti bahwa ini bukan nabi. والقرآن. Dan di dalam Al-Quran, القرآن كله آيات شيطان وليست من الرب. ya ayat-ayatnya itu ya ayat-ayat begitulah. آيات شيطان. Ya begitu. أنا مسؤول عن كلامي. Oke, ayat-ayat setan. Nah, biar kamu puas. كثير من الآيات مثل سورة الأنفال آية 60. Di dalam surat ke Al-Anfal ayat 60 تقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. Ayat itu berkata, dan persiapkan segala kekuatan apa saja dan juga kuda-kuda yang terikat lehernya, ترهبون به عدو الله وعدوكم. untuk menggetarkan, untuk menteror musuh-musuh Allah dan musuh kamu semua. هذه الآية هي آية الإرهاب في القرآن. Ini adalah ayat-ayat terorisme di dalam Al-Quran. وفي سورة التوبة 29 Di dalam surat ke-9 ayat 29, تقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul. ولا يدينون بدين الحق Mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Islam, من الذين أوتوا الكتاب. yaitu mereka yang diberi Alkitab. فهذه آية تحرض على قتل كل من لا يؤمن بمحمد ودينه. Ini adalah ayat yang membolehkan membunuh orang yang tidak beragama sama dengan Nabi Muhammad. والإسلام لا يحترم المرأة. Dan Islam juga tidak menghormati wanita. ففي الإسلام يستطيع الرجل أن يتزوج واحدة واثنتان وثلاث وأربع. Seorang laki-laki boleh mengawini 2, 3, 4 jisamsu. Kamu merokok juga ya? Mamnu jisamsu ada.
فالمرأة في الإسلام هي عبارة عن بقرة أو يعني هي حيوان وليست إنسان. Dalam agama itu ya wanita ya ibaratnya sapi atau ya semacam binatang. ففي القرآن آيات كثيرة في سورة النساء وغيرها. Dan banyak sekali ayat-ayat di surat An-Nisa dan sebagainya. ويستطيع أي شخص أن يفتح فقط القرآن ويرى وينظر ويقرأ كل آيات التي تأمر اضربوهم. Bahkan di dalam ayat itu ada yang memerintahkan pukul mereka. واهجروهم في المضاجع. Dan اهجروهم لا تناموا معهم. Jangan dan pisahkan tempat tidur dengan mereka, nggak boleh ditidurin kalau khawatir. وإذا المرأة تمتنع لا تريد زوجها أن ينام معها يجب الملائكة تغضب والله يغضب وكله يغضب. Kalau ada wanita yang tidak mau tidur dengan suaminya, malaikat marah, Allah marah sampai pagi. ولا يوجد آية في القرآن تقول المرأة تدخل الجنة. Dan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang mengatakan wanita masuk surga. فالجنة للرجال فقط. Surga itu untuk laki-laki. وفي الجنة الرجل يستطيع أن يتزوج 70 امرأة. Dan nanti laki-laki akan tidur dengan 70 كثير. أنا إلى محمد فقط. cewek. Enak sekali dong jadi laki-laki di. Kenapa kamu masuk Kristen? Nanti di sana nanti tidur dengan 72 bidadari, bego juga loh. فحديث محمد عن الرضاعة. Dan hadis Muhammad tentang menyusui orang dewasa. هذا حديث غريب جدا. Ini adalah hadis yang paling aneh. وثبتت فيه فتوى في السعودية وفي الأزهر. Dan sudah keluar sebuah fatwa di negeri Arab, di Saudi Arabia dan di Al-Azhar University. تقول الفتوى يجب على المرأة في البيت أن ترضع سائقها وطباخها وسفرجيها. Ada sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh ulama bahwa seorang wanita rumah tangga itu boleh menyusui sopirnya, kemudian penyaji makanan, tukang masak di rumah itu. Enak sekali. Anak enak masuk. Ya sudah, kamu ke Mesir aja. Masa nyusu susu cuma sama satu orang? Ente mah. ويجب على المرأة في المكتب أن ترضع زميلها في المكتب في العمل. Begitu juga seorang wanita boleh menyusui teman satu kantornya. Waduh. كيف أصدق أن هذا الرجل نبي؟ Bagaimana mungkin saya bisa percaya kalau ini adalah seorang nabi? غير هذا كثير من أحاديث محمد الكاذبة. Dan banyak sekali ucapan-ucapannya mengandung kebohongan. مثل الإسراء والمعراج. Tentang Isra Mi'raj. فمحمد يقول إنه يركب حمارا ويصعد إلى الفضاء من غير أكسجين. هذا كيف؟ Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj dia naik ke keledai dan ke langit. وهذا الحمار وجهه وجه امرأة. Dan keledai ini, kuda ini wajahnya seperti perempuan. فكل شيء عند محمد نساء فقط. Dan segala sesuatu kok perempuan melulu. آيات محمد ومحمد وتعالي محمد كلها لا تفيد. Nah ini anak asal-awalan. Saya tanya dulu, apakah keledai itu Al-Burak? Iya, waktu naik keledai itu pakai oksigen nggak? لا يوجد لديه أكسجين. Zaman itu nggak ada oksigen. Bagaimana mungkin bisa sampai ke langit? هو من مكة إلى فلسطين في
في 5 دقائق فقط توربو هذا توربو Dia dari Mekah ke Palestina itu kecepatannya yang paling beberapa menit itu kecepatan turbo. ولكن هو يخاف في فلسطين هو يربط هذا البراق في حبل يربطه حتى لا يهرب. Tetapi dia nggak takut, akhirnya buruk tadi keledai kuda putih tadi dia ikat di pohon. فكيف ربه يرسل إليه هذا الحمار وهو يخاف هذا الحمار يهرب فهو يربط. Bagaimana mungkin dia percaya bahwa Tuhan mengirimkan keledai putih itu kok harus diikat dan kabur? Ngapain takut? هذا محمد يحلم كثيرا. Ini hal-hal yang banyak sekali yang membingungkan saya. بعيد كل البعد عن الكتاب المقدس وعن يسوع الرب. Berbeda jauh dengan Alkitab dan apa yang diajarkan Yesus Kristus. محمد أولا لا يوجد لديه أي معجزات. Muhammad tidak punya mukjizat. ممكن معجزاته أنه تزوج 14 امرأة. Mungkin mukjizatnya itu kawin dengan 14 orang perempuan. محمد Anta takalam laisa ana tarjim fakot. Kamu yang ngomong, saya hanya terjemah. Gitu kan? لا بأس. La ba'as katanya. Oke. محمد تزوج طفلة صغيرة عمرها 6 سنوات اسمها عائشة. Muhammad menikahi wanita umur 6 tahun. لا أحد يعرف في إندونيسيا هذا الخبر. أنا سألت زوجتي وهي كانت مسلمة، زوجتي ربكا berdiri. Ribka, ini istrinya Ali Alatas. Oke. سألتها سؤالا. Saya bertanya kepada dia satu pertanyaan. محمد كم تزوج؟ Muhammad kawin berapa orang? هي لا تعرف. Dia tidak tahu. محمد تزوج 14 امرأة. Muhammad tidur dengan 14 orang wanita. وكل المسلمين يقولون بأنه تزوج مطلقة وأرملة وامرأة كبيرة في السن وهو إنسان رحيم جدا. Dia bilang semua muslim berkata bahwa Muhammad mengawini orang-orang yang sudah diceraikan, janda-janda dan orang-orang yang susah dan umurnya sudah tua. Oke. كيف هو يتزوج من طفلة صغيرة 6 سنوات؟ Bagaimana mungkin dia mengawini wanita umur 6 tahun? وهي غنية جدا. أبوها أبو بكر الصديق غني جدا. Sedangkan bapaknya Ali Abu Bakar itu kaya raya. فكيف أنا أصدق أن هذا الشخص 55 عاما يتزوج من طفلة 6 سنوات؟ Bagaimana mungkin seorang laki-laki umur 55 tahun kawin dengan umur 6 tahun? هذا يجب أن يدخل السجن. Ini harus masuk penjara. Seperti saya dong. Nah, أنت أحسن منه. أنت نبي. Haleluya, kamu baik dan dia itu begitu. Saya enggak terjemahin. Nanti yang nonton aja yang terjemahin sendiri. Anda terjem fakap. Oh, jangan. Nanti dia marah sama saya. Masuk penjara lagi. Ana Badin masuk penjara lagi. Anta kaifa. Ana ma'aka fakap. Mang enak masuk penjara. Nangis mulu. Itu banyak teman saya masuk penjara. Hai. فلا يوجد لديه أي معجزات. Tidak ada baginya mukjizat. ليس مثل يسوع الرب. Berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus. الذي لديه الكثير من المعجزات. Banyak sekali mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. يحيي الميت. Orang mati hidup. يشفي الأعمى. Orang buta melihat. يشفي المريض يقوم ويمشي ويتحرك. Menyembuhkan orang yang sakit langsung jalan. لا هذا لأنه إله. Karena Yesus Tuhan. فالكتاب المقدس Dan
Alkitab, تعاليمه كلها محبة. seluruh pengajarannya penuh kasih. ليست مثل القرآن. Berbeda dengan Al-Quran. مثل ماتيوس 5 آية 44. Misalnya Matius 5 ayat 44. يقول يسوع الرب. Berkata Tuhan Yesus, اليوم أقول لكم. sekarang saya berkata kepada kamu semua, أحبوا أعداءكم. kasihilah musuhmu. وصلوا من أجل الذين يضطهدونكم. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. لتكونوا مثل أباكم الذي في السماوات. Agar Bapamu di surga melakukan hal yang sama kepada kamu semua. فهذه آية تعلم المحبة. Dan ini adalah ajaran kasih. فيجب أن أتبع المحبة وأتبع يسوع الرب. Itulah sebabnya saya harus mengikuti kasih dan mengikuti Yesus Kristus. فأشكر ربي يسوع كثيرا. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan Yesus Kristus. لا يوجد كنيسة في اليمن. Tidak ada gereja di Yaman. خرجت من اليمن إلى إسطنبول. Saya kabur dari Yaman ke Istanbul. وأبحث عن كنيسة لأتعمد. Saya cari gereja supaya saya dibaptis. فوجدت كنيسة كاثوليكية. Dan saya ketemu dengan gereja Katolik. من لندن. من لندن من بريطانيا. Itu dari London. فذهبت إلى الباب الكنيسة وأسأله أن يعمدني. Nah, saya ketemu dengan Pak Pendeta untuk membaptis saya. فسألني من أين أنت؟ Dia bertanya kepada saya, kamu dari mana? فأقول له أنا من اليمن. Saya dari Yaman. فيقول انتظر. Ntar dulu. يجب أن أعرف هل أنت فعلا مسيحي؟ Saya harus tahu apakah kamu melakukan seperti orang-orang Kristen. فانتظرت 6 أشهر. Saya menunggu 6 bulan. كل يوم أذهب إلى الكنيسة في يوم الأحد أذهب Setiap hari Minggu saya pergi ke gereja dan saya minta. وبعد الصلاة كلهم يقفون ويسألون البابا ويعطيهم خبز Dan ketika perjamuan kudus, saya dilewatin. Yang lain dapat, saya nggak dapat. فأسأله لماذا لا تعطيني؟ Saya tanya kepada Pak Pendeta, kenapa nggak kasih saya? فيقول أنت لم تتعمد. Kamu belum ditenggelamkan. فأقول له أنا جاهز أنت لست جاهز. Saya sudah siap, kamu yang belum siap. فيقول لي يجب أن تأتي في يوم عيد الفصح المجيد. Kemudian dia bilang kamu harus datang ketika hari Ester. فذهبت يوم عيد الفصح وأنا أرتدي البدلة إلى الكنيسة. Dan pergilah saya dengan pakaian rapi, bahkan pakai dasi, pergi ke gereja. فيقول ليس هكذا. Bukan begini pakaian baptis, katanya. ثم أرى في الكنيسة مسبح حوض من الماء كبير. Setelah sampai di gereja itu ada kolam besar juga. فأنا أفتكر المسيحي يجب أن يتعمد، يجب أن يسبح أولا. Saya berpikir untuk menjadi Kristen itu ya harus renang dulu. وأنا لا أعرف أسبح. Dan saya nggak tahu apa maksudnya. سباحة لا أعرف. Saya nggak tahu renang. وبعدها هو يدخل لي في الحوض 3 مرات باسم الأب والابن والروح القدس. Dan dia turun ke dalam kolam dan saya ditenggelamkan 3 kali dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. بعد أن خرجت من الحوض, ketika saya keluar dari air, يقول لي اسمك الآن جورج وليس علي. Nama kamu sekarang George, bukan Ali. فأشكر ربي يسوع كثير. Saya terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus الذي أخرجني من الظلام إلى النور. yang telah mengeluarkan saya dari kegelapan menuju terang. وأشكر ربي أيضا ليسوع إني ألتقي بأخي وائل.
Dan saya juga berterima kasih boleh bertemu dengan saudara saya Wael. التقيت به في بالي هو يبحث عني Dia yang mencari saya ketika saya di Bali. فوجدته والتقينا وسكننا مع بعض ونكون في بيت واحد. Dan akhirnya kami bertemu dan kami tinggal di satu rumah yang sama. وهو كان لا يعرف كثيرا عن المسيحية أو عن الكتاب. Dan dia tidak mengenal benar tentang kekristenan dan Alkitab. فسألته Atau itu Alkitab الجديد عربي. Nam Arabi. Saya sudah kasih kepada dia Alkitab Arabi. فكنا نتكلم عن كتاب الحجاب. Nah, kami berdua sudah berbicara tentang hijab. فهو مقتنع تماما إن الحجاب ليس في الإسلام. Dan barulah diketahui bahwa berkerudung itu bukan dari Islam. الحجاب هو فقط لليهود عندما يذهبون أو الكاثوليك أو الزمان كاثوليك عندما يذهبون إلى العبادة. Nah, pakai kerudung itu hanyalah orang Yahudi, orang Katolik untuk pergi ke ibadah. ولكن في القرآن لا توجد آية واحدة تقول إن المرأة يجب أن تغطي شعرها أو ليس هناك أي آية. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang harus menyuruh kita menutup kepala seperti itu. فهو يقتنع بهذا الكلام. Dan dia ويصدق. Dia percaya dengan apa yang saya katakan. فبعدها أنا يعني هو بنفسه يتعلم وأنا أساعده قليلا لا أريد أن أغصب عليه. Akhirnya dia belajar sendiri dan saya hanya membantunya sedikit. وعندما وصلت إلى جاكرتا, dan setelah sampai kami di Jakarta, أخي سيف الدين, saudara Saifuddin Ibrahim, saya maksudnya, يأخذه إلى البيت dan mengajaknya tinggal serumah. ويعلمه الكتاب. Dan saya mengajarkan Alkitab. ويفاجئني ويقول سوف يتعمد يوم الجمعة. Dan dia dibaptis hari Jumat. فأشكر رب يسوع كثير. Hai, haleluya. Dia ada 10 orang kemarin, semua dari bangsa onta semua yang di ini. Kadrun semua. Enggak. Kamu enggak tahu, enggak ngerti bahasa saya. Dia tanya bagaimana, ya itu bahasa saya aja. Kamu jangan ngerti onta. Haleluya. Biarin aja. Onta itu semacam makanan, kalau dimakan itu langsung pecah di mulut, itu namanya onta. Itu klepon, telepon itu ya, pecah di mulut itu ya. Oke. Syukran jazilan. Thank you banget. Wael soya, Wael sebentar aja. Anta masalah anta huna. Ya. Ada mikrofon ilah. Ya. Limadha anta tantakil minal muslim ilal masih? Limadha? لأنه وجدت المسيحية فيها اجتماعية ويحبون بعضهم وأخوة ووجدت أنهم قلب واحد وروح واحد. Karena saya masuk Kristen karena saya melihat persaudaraan di dalam Kristen itu bagus sekali, pertemanannya dan saling tolong menolongnya itu luar biasa, dan mereka merasa adalah satu roh. وبينهم أمان وسلام ومحبة. Antara mereka hidup damai dan saling harmonis di dalam perdamaian. ليس كما وجدت هناك في اليمن. Bukan seperti yang saya temukan di negeri saya, Yaman. أشخاص من هنا يضربون بالسلاح ويقولون الله أكبر. ومن هناك ada kelompok sana dengan kelompok sini bawa pedang dan saling pukul memukul, Allahu Akbar. ومن الجانب الآخر أيضا يقولون الله أكبر.
Satu lagi ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar. وهم مسلمون الجميع. Mereka sama-sama Muslim. فكيف هكذا؟ Bagaimana ini mungkin? Ya sudah, tinggal di Indonesia saja. Anta fi Indonesia fakot. Kamu tinggal di Indonesia. Oh, dia bilang saya cinta sekali dengan Indonesia. Iya. Oh iya nanti sekolah pendeta langsung di yujat sekolah anta ta'allam fi sekolah pendeta Badin. ولكن أشعر قليلا بالخجل أنا عندما أمسك الميكروفون. Saya agak grogi sedikit kalau pegang mikrofon gitu. Nanti terbiasa nanti. Thumma kaifa? هذه المرة الأولى. Wa hunaka syahid wa hadha yamut bi syahid. Kaifa? Wa hunaka dakhul jannah wa hunaka dakhul jannah. Di sana mati syahid masuk surga, yang di sana juga mati syahid masuk surga katanya. Kata? ولا نعرف من الصادق ومن الباطل. Tapi kami nggak tahu mana yang benar antara keduanya. لهكذا عرفت أن Dekatin lagi mikrofon. عرفت أن هناك تناقضات في الدين الإسلامي. Saya tahu mereka saling bertentangan antara keduanya. وأيضا هناك تناقضات في آيات في القرآن أيضا. Dan demikian juga saya temukan banyak di dalam ayat Al-Quran yang saling bertentangan. لهذا السبب أيضا حاولت أن أتعرف على المسيحية أكثر. Ya, barulah saya mengenal bagaimana Alkitab itu luar biasa. بعدما أخي علي قام بتعليمي وقام بإفتاح عيني. Dan setelah saudara Ali ini membuka mata saya dan mengajarkan beberapa hal kepada saya. أيضا هناك مثل ما قال أخي علي أن الدين المسيحي يدعو لعدوه. Demikian juga di dalam tulisan-tulisan bahwa di dalam kekristenan tidak ada permusuhan. وعندما كنت في بالي أيضا ketika saya di Bali demikian juga. الديانة الهندوسية يدعون لكل الدنيا. كيف؟ هو يقول بأن في بالي هندو هم أيضا يحبون الناس ولا مثل المسلمين. يدعون لكل. Begitu juga saya ketemukan di Bali itu hidupnya toleransi dan damai, saling mengasihi, tidak seperti di Muslim. ولكن في الإسلام يقومون بالدعوة على أعدائهم. Demikian juga di dalam Islam itu mereka saling berdakwah ke sana kemari, saling bertentangan antara satu dengan yang lain, itu maksudnya. فقط يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين وكله دعوة للمسلمين. الكافرين يجب أن يموت. Demikian juga doa itu untuk orang kafir itu, hei orang kafir mati, hei orang kafir dikutuklah kamu. Amin. Selalu ngomong amin, 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 gitu. Nggak ngerti artinya. Oke, hai, haleluya. Tafadhal. Hai, syukron. Tepuk tangan. Ini agak lama ini khutbah hari ini. Syukran ya akhi.